In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. As we know that COVID 19 is spreading day by day and it is a dangerous disease. So we have to prevent ourselves by using hand sanitizer, mask, and social distancing. And we already know that due to this disease, all colleges, schools are remain closed. So the primary school system have arranged the online lectures. So today are day first and I'm going to teach you the English. So today we are going to study Unit 1 Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and embodiment of justice. मीन्स इसका क्या मतलब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्मे इंसाफ, उनका जो है उनकी जो सिफ़त है इंसाफ बयान करने वाली, वो हमारे लिए एक मुजस्मे इंसाफ है. मीन्स उनकी पर्सनैलिटी हमारे लिए कैसे एक रोल मॉडल थी कि हम उनकी पर्सनैलिटी को देखकर ख़ुद अपने आप को कैसे एक इंसाफ कायम करने वाला इंसान बना सकते हैं. इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. लर्निंग आउटकम्स इसके क्या हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल, इस बाब को मुकम्मल करने के बाद तलबा और तालिबात recognize and practice values and attribute of justice for peaceful coexistence. पुरअमन बकाए बाहिमी के लिए इंसाफ की कदरों और सिफ़ात को पहचान लेंगे और इन पर अमल करेंगे. डिड्यूस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. सियाको सबाक से अनजाने अल्फाज के मायने निकाल लेंगे. डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के इस्तेमाल की वजाहत करेंगे. Illustrate the use of regular and irregular verbs in writing. तहरीर में irregular और regular अफ़आल के ज़रिए इस्तेमाल की वजाहत कर लेंगे. Write an effective essay on the given topic. दिए गए उन्वान पर मौसर मज़मून लिख लेंगे. प्री रीडिंग. प्री रीडिंग का क्या मतलब? कबलज़ मुतालिया. What do you understand by justice? इंसाफ. जस्टिस मीन्स इंसाफ से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन सोसाइटी. किसी मुआशरे में आज़ाद अदलिया की क्या अहमियत होती है? हु इज़ रिगार्डेड एज द ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. वाई. हकीकी मुजस्समा इंसाफ किससे समझा जाता है और क्यों? ठीक है. इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा इस चैप्टर को रीड आउट करते हुए. एक पेंसिल आप उठा लीजिए क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको जो सेंटेंसेस हैं उसके मीनिंग बताती जाऊंगी और आप अपनी आसानी के लिए उर्दू उसके ऊपर तहरीर करते जाइएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1. Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में भलाई, ज़हद और कामयाबी चाहते हैं. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral and spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी दायरे अमल में कमाल दर्जा हासिल करने के लिए इनके फरमान से नूर हिदायत और इनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए
اپنی عملی مثال کے ذریعے انتہائی اعلیٰ و عرفہ نمونے قائم کر دیے ہیں. Paragraph number 2. Now we are going to start paragraph number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more justice and equitable than the Rasul of Allah Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ قادر مطلق کے رسول سے بڑھ کر کوئی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. بطور ایک نو عمر تاجر کے آپ نے ایک ایماندار، دیانتدار اور کھرا بیوپاری ہونے کی اچھی شہرت حاصل کر لی. He always had fair and just dealings with all people. آپ نے ہمیشہ ان لوگوں سے کھرا اور دیانتدارانہ لین دین کیا. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حجر اسود کی تنصیب سے متعلق لوگوں میں تنازع کھڑا ہو گیا. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. حجر اسود کی تنصیب سے متعلق آپ نے ایک انتہائی معقول منصوبہ تجویز کیا. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اس منصوبے نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی جنگ سے بچا لیا. Now we are going to study paragraph number 3. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed اور race. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے رنگ، عقیدہ اور نسل سے بالاتر ہو کے تمام معاملات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ استحقاق کی بنیاد پر کیا. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون چوری کی مجرم ٹھہری. Some people wanted to save her from punishment. تو کیا ہوا کہ چند لوگوں نے قریش کے خاندان کے وقار کو بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہا. The honor of the family of the Quraysh. ٹھیک ہے. تو they asked حضرت اسامہ بن زاہد. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زاہد سے پوچھا کہ اس عورت کی معافی کی درخواست پیش کرنے کو کہا کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اس کی معافی کی خواہش ہے تو اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے. On her behalf, حضرت اسامہ requested the Rasul to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے معاف کر دینے کی التجا کی. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غضبناک ہو کر فرمایا. Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل اس سفارش کے سبب تباہ و برباد ہو گئے. وہ غریب پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. آج ہمارا جو لیسن تھا وہ یہیں تک تھا. کل میں آپ کو مزید جو ہمارے باقی پیراگرافس رہ گئے اس کے میننگز اور ٹرانسلیشن بتاؤں گی. آپ نے وہ نوٹ کرتے جانی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم کوسچن آنسرس کی طرف آئیں گے. اللہ حافظ.